A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu, waheshimiwa, wazalendo ndio harumai juzo al-Komori na ni washirizi watukufu wa radio, televizio, hashi, RT, radio hadombo ikao ndio harumu mjitukufu wa haya. Lekuwa la radio yenu likansi haruma mjitukufu wa mji wa Paris harumu ya metropoli. Washirizi ikao ni hudunga ze mission za uongozi 2016 mwana ya mjini. Watukufu hamanda ni mrusu boti hambani zintosa za stahiki za haino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usuku wa leo yenu wanama wa Komori rangu mdio ndani rangu mdio bonze ngasina tarehe 26 ya huu mwezi wa Mei mwaka 2019 wanama mdio harumai juzo al-Komori rangu mdio ndani rangu mdio bonze na washirizi kao ni hudunga za mission za uongozi 2016. Usuku wa leo yenu rikansi vanu ya vutazito ani ya utari ile Zimbabwe watukufu ikaungwa waenshio haruma wa mji mtukufu wa haya mjini ani rango walio ndani rango walio bonze rishindere wa hashirishi mbabititi ya ushindari hadisi hata rieshile zizane mbabi bangabo wanandogo ikaungwa da upoto ya ladhimu liwa hunsanye iliri pare zinongozi dungane hamfumbatu wanama wa Komori mahususu ndo wanama mdio harumu mji mtukufu wa haya mjini ikao ngani hodani no bonze usuku waliwo yinu ngari hadisiyo babititi tujuri rejei harumu azetangu ziremawo mji mtukufu wa haya mjini ikao zetangu hizo zitongeza wanjia ngaborohombi haku harumu mji wa haya zitangu hizo zitongeza ya nidi ngiyo inji haruma umji wa haya kabati mndu yaliyo haruma umji wa yanzu yaone mwana hebani hae yeka hindu au yanzu yaone mwana bani hae yafanye ndongo zilona maana yabonga sahori hashirishe wandu wanu rishinderi hashirishe za fikira zao riwambie riwaisheleze ukaya rohombi na niambi na ndrabu na fitna iyo tsinde ichijoko tsongeza wa mji wa hatu wende mbeli ichotsi desijoko tsongeza imesha ya hatu ya barikishi hendo ichotsi desijoko tsongeza ripare ujama na ubenzana na uwamoja ili rishinde ritualie enamna ya ladhimu dedahola haha ya rilipuse lishinde lende mbeli maudu wajoka huja maudu wajewa mbebanu wa mazuki watu nuwa baba hatu nuwa zewa hatu nuwa ziza hatu wako fikiria wa mji unu bata serikali para mji tau ulo establo ulo normali ulona uanzani na mahaba na mwelewano na mwafikiano shale ubo wa haha ya zero hombi zilio haha mjini ne zero hombi zilio faransa wanu izo sisi choko tsungeza mji wa haya wende mbeli alafu na mkerade rimhashirisheni bangari wanao namna mwaivaze roho kamuhivuze roho ndondo na sinandro ani mfikiri hamabala nyinyi Mwenyezi Mungu kamsahuma ngamize mwanahe bani hanyu haumangamize mwanahe mwanashe wanyu haumangamize mwana mpahaya nuka mnaushinda hawakati kao nyiside mwamumba wala nyinyi side mlona amri ya Mwenyezi Mungu sha Mwenyezi Mungu mwenye kunufaya kunu wode mlona amri ni decision ya hai alafungari hashirishao wa haya rangu mdio ndani rangu mdio bonze mrensi lingosi nongoza rohombi na upeu na nidi bae miji ya Komori pia ya avance sufu haya mjini imana hindini haya so avance dezani dizilo haya mjini rangwe zilio haya mjini ngazija rangwe zilio faransa wanu anizo deza tsongeza wa mji wa utokiri wa indambeli alafungara miaoni kwezi mtafadhali bwa haya mrensi zianidi ne zero hombi no vantara mrensi riwafikiani rikensi banu wazima ritualie namna ya ladhimu mji wa hatu wende mbeli rijue namna ya ladhimu yenda shibisho rishanzao mavamana waritende ya harumu mji wa hatu osolimwe serikali yenda zivire ya ladhimu riwambie zilo masuda hano mji zijufa iwo mji ili wende wasitekeleze osolimwe serikali ile serikali shinde isaidie mji wa hatu ili mji wa hatu uavance wende mbeli jode ladhimu rikensi rifikiri bwa haya shamtikensi na nidi mtikensi na nrabo mtikensi na tuhuma mtikensi na fitna mtikensi na rohombi alafu na mkeradi bwa haya mwashirisheni mrensi ze rohombi mrensi uwapeu mrensi ze anidi mrensi hojikaza hebure ngabo wantu tsawanu lewo inu ari mwanzo wa jirende ma prince
arengwanzu wajirende mahaji Kasimu akabaila wa Haji Kasimu na wanu rikao ngari warambu wao abo wapuha ngari warambu hao yuho wapuha wanu rikao wanu ma etranger wajaha ya mjini wala wa harumaze emijia hao wazade wa hao wajaha ya mjini waja wa wazaya haya mjini lewo yinu watsa hao wajiwa jirende wajiwa rengele dahola haya ariwa ligere wanu ujere mji haujere bavu haujere shama haujere kula bahanu ikaungo jere yokaitutsaha uvantara na hurongwa shujinga na hurongwa mahadisi ya majakwe yonganzao hikma yokaitutsaha mwanadamu sozo vanu akili bwa haya tsimru yafanya ada ngasubutori mwambie ni hamfumbato ankili tsimru ya wahankura nyumba za nkura no yoside ankili tside mndu ya vayankandu na juba na koti yotside ankili ya mwanadamu yalona hikma yalona mastehi yalona adabu yajua wizo yambao yajua welera ya rongozawe mabani hahe ho marengweni yajua ukaharongoziwa nizo ya joko ujibu yode ankili shatsukari mrede hapi hamaele hanika wandu bwaha nsuamini ukanga mndu yafanya ada nene rahana mbaya hatu bakukwa hatu njizi haya mjini nsuamini yemparona njizi hafanya vantara haya mjini bwa haya kamchaparo mswamini ukangabo ya kaprensi rana mbaya hangu isufaswali bwa haya yemparona isufaswali hafanya vantara kavatsi tina ushindani wazi wa haya ni makabaila ya haya zihamadi za haya za kufaiwo mji za kostehi wo mji kiasi kawa wanadamu waelera wakahaya mjini wa mji wa hatu kujaparo jote zihashiri wonze kujaparo jote zihashiri wondani no wantu wao kwa japaro si sufaswali kaja kavantara harbo mji wa haya bakwangu sufaswali kaja kavantara ni lo de prince ramona hauka prince wa haya ukana zitendwa ukana ze elema hashindi habari wanahaya haangalia wanahaya haangalia nefami yahe mwana msho hahe hao swafi hashindi hajiparipare ani uo de prince rao na ukahaka na marifa no kajaka vantara kajako jisuifu kaho marengweni ngurongo kajako rongo hauraji ile woyinu uzijaji mpuhanda hubi le woyinu nyoru mapuha paharoni maja marengo mwihansi wa haya le woyinu mtsahuje mrengele da hola haya mlivere hasababu hindri apre ngari mwashirishaoni rimwambieni ukaya na msikazi drotizana ndo bazi nkura izo sihe ya pia ho malahoni izo sinkuranga zilona valeur izo sinkuranga zati ya valeur haruma umji wa haya sha mndu yona yengazi jayo nsipia za nyumba za waha yabo mndu yona za nyumba mndu tsugona maizila nyumba za waha rangule zane 150 sizo sinyubazi mndu ajofikiri kezo nyumba za umaha 2010 nashenda apre mkeradhi baha haya zihamadi za haya zifu zikabati tena hamadi haya mjini ze prince za haya zifu kabati ni wandu lewe inu maja marengawo mji maubera ni wandu mapuha paharoni maja haya maja marengawo mji uo maubera mabao izo manzao mfanyawo izo manzao bari buhanyu aringapo wafanya hada ngabo waheza nkura na zenkura izo mtsomeni ukaya kabati daho haya mjini litsona nyumba ya nkura kabu mtsomeni kaya umalaho mashashi yatsone matabuta yawo haya mjini wala mtsomeni kangabo alafu na mkeradhi mwashirisheni basi leme wasingartsa wanadamu walona ankili singartsa wanadamu walona hikma sirtsa wanadamu ikawe mafikira yao ngajutsongeza wa mji watu uende mbeli wa avance ngari wona ndongozi njizilo haya ngari dhulumishi hao haki zatu si komenia hamavu na nyinyi mjirenda ukanyiwa staarabu msomo nganyina ziankili ngamjoshida mndongolo wo mji kamjoshida madailia si haki zao mji wa haya shamdo kansimetoa mbuka simejikaza ukarinyi makaba ila arinyi maprince bari mfanya ada bari mwede mwa arigo hanyunga bombeza nyumba za nkuranga mjikaza umwe jirenda na mkeradhi baada yoside mbia za ujoko ja uribiazi zeleo baru fanya ada au ujoko ja uribiazi baru hanyunga bombeza nyumba za nkura ujirendo karwede kabaila basi ngartsa ho kabaila yalona marifa mema ngartsa ho kabaila yalona ankli ngartsa ho kabaila yalona zitendo ikaunga zujutsongeza omji wa haya wende mbeli aprengari mhashirisha woni nyinyi waongozi wa haya mlio haya mjini kawo mjirende ukaya ari nyinyi mjirende ukaya nyinyi ma prince ya prince yaka haya mjini wafu hale wala kabata
prince tena haya mjini wale prince yakana zitendwa yakana akili yakana mafikra ya lela wa mji ya lela ifamia heroan ha hero ifami ya handu sahipi ya hailele wale prince ramona ho kakaja parujo teza mrushiheri walo wakati wonro wakaya wa mji wa haya koja paru puhashio wa haya pringa masheresha uli mratso vumeno poare ndingosi mreti zero hombi ne yanidi bangaranzo mji wa haya wa vase dingosi mretso peu bari lemewa ngarika ushiao no wananyasi walio Faransa ngaribeshao marhaba menji wananyasi walio Faransa inasuki watu na baba hatu na watita hatu walio harumu mji wa Paris mtukufu haizo wafanya haukawafanya funvu pandamwana na dele funvu walisaidia uwandu wa hundiwa nelekafa ya heso koloni ya vira haruma ejuzo alikomori ngari wabishila umarahaba mnyezi mbu ya mzidieni mnyezi mbu ya msanganyeni nizeni ya zaha mkenzi wazima mfikire haya baka karajaka nzivandu wazima refikire haya kabati mtu nchuko hoja ya refikiri haya ito sindasi wa haya apretse na ni mbashile ni marahaba milifwa haizu mafanya haukamfanya longo za lingana nani arudi sena bo haya ngandongozo wa haya waenshio sena Marseille na Mimu na Valence niwambie ukana mkera ndeti zero hombi mimi wami mwongozi yosuku de kafarila la jiri nganzito ushahidi usoni mwe video yino sihiri mshani mtuti na mbungu wa mwana mhaya mengoni no wahaya walio mimu wajirenda ukari wowo do waze wa hatu walio mimu waritendea timhiri haruma telefoni timwambie ukaya ngarifanya oje ezajiri komori mimi prolesta njakana maisha au kanjakana papiesha alhamdulillah rabbil alamin na Mwenyezi Mungu anikazi karta zangu c'est bon sijati muhiri simwambia ukaenga rifanyao ngela vimuri fanye solisi uritsanganyihe be kwa kartina hindo shanga rutsanganya rirendrasi rijulizo na nyasi walio Valence rangaleo wana nyasi walio Marseille kwa wananyo mji wa ya presque mji wangu wa Paris na Marseille rishileze fikira zao shaikari himi hunu rishingiri tangani hadisi wana nyasi walio Valence ikawa Marseille kwa jakana le fikra la uhima shaka washo karihimi yabo mkinishangwa juhima ritanganye ilirangale kanga dushida Paris solisio risaidio wananyatu wa ngronele kafa ya mdu huo wa mdu ikao mhaya mwana mhaya ikao yemengoni wana wa haya walio mimu vanu ikao ngwanza wa jirendo ka watukufu harumali da hola mimu nuti mweleza mahadisi urinda uritsanganye vanhu wadzima rifikiri le kafara paro mji wa hatu no hata hunlanga kajalanga na bia yabo ngamjwao hanlawa hata leo inu mimu Valence Marseille kabati wana wahaha ya wanshio harume mijio watsanganyiha wara mafikira heza jiri hele kafala sokoloni labira haya labira komori heza jiri ikanga tushida pare tartibu ya kushinda riwasaidie no kwa jahima alafunga nsahoni washirishi wanadamu wanu niwambie ukana na mriti ze fikira za rohombi na mriti rohombi ni zanidi mtije mkansi Faransa mdoka zona nyanyi ndrabo mwamba ndrabo mahususu do wahaya walio mimu na mriti ze ndrabo walanga mjiju wao timpaka ni mrugo weni madzina ya hanyu ngampao mji wa hanyu sheo ngamambao balanga mpwao fulani sheo na balanga mtsingode wa mji wa haya mpwa sheo haukale wenyunubu mwana mamhaya ujenda warongole mnyaho mhaya umkazindrabo harumwa mndu mjeni msafarini ya pampa haroni rana bala wapuha umkazindrabo harongo ikau kutina proevu kuja mona nizo shari bala utsotukiwa waone ya mwana mhaya ya Faransa na kaja kujilia hao kaja uhimilia wala kaja renga mali yao ya pashi ya Faransa shautso utukiwa hea niidi ikau ni wahaya nyini nyoho kaya kabasi dahole nzanidi na rohombi na upeu rahana haya mjini hata mzivingi Faransa alafu limashirisheni limwambieni ukana mkeradhi bo mabani hatu walio harumenti ya Faransa pia lekafalajiri harumenti ya Komori watsohima bekwa kwa tina hindusha watsohima erifanye alafu nganitsahuni mwashirisheni bwahaha ya mlio mimu na ni wahaha ya mlio Marseille na ni wahaha ya mlio Valence mwangalie wazee watu watiza hatu na baba hatu na masuki watu na wanasho watu walio Paris wafanya rihime watu ritsanganyihe hena mbia towemba bimbafu bimyesu mbia joshida ya mbeyo risaidio wana nyatu rirensize rohombi nizi yanidi ana mkera timbetize ndabu bwahaha ya banga mjipao sheo balanga mwamba balanga mrongo wao fulani mkazendrabu mumlenise handogo ikauka mtsina provike bala nini ngamchoko mpashe wa mumlenise no Mwenyezi Mungu wa haki bwahaya mtume wa sharia Mwenyezi Mungu ni ulo na matsuono lewo kweli kweli ukazema na nyuhondrabu usoni mwabani haho usoni mwana shiwahi
hakubali zila wa mwamba sha Mwenyezi Mungu wede mwenye kun fayakunu. Mwenyezi Mungu wede mwenye utowazi kweli utowazi nrabo leo ino urongwe mwana niho naisha Mwenyezi Mungu jenda ta wakati mjo utowazi kweli wani wanruelewe ukavale mwanadamu wala utokotsa au kaze mndu wala nrabo uminye alafu na mkera dibo haya mrenzi bampuha mjimu wa mji haya yomengoni ni mala matukufu ya Hekomori yomengoni ni mala matukufu mihu mala malago mabole miji mihu ya Hekomori mrenzi zirabo no ne zanidi ne zerohombi bema bani hanyu pia washanji ya Komori pia ibuzu sufu haya ndia bakina rohombi ndia bakina nrabo ndia bakina na jalousie ya mwana mhahaya na mwana mhahaya karitsu yengwa na mrumba jine shangaritsungo himari jiyenge wasi na wasi alafu ngani mhashirishoni mkamkeradhi risanganihe siwandrulo harumwe miji miraro Valence Nimu Marseille ritsanganihe rike wazima rikotize ritsange mapesa hena babiri johumbi wa risaidio wananyasi wahurwaneleka afa maana ngebala ritsangania basi ya 5 milioni ida Komori ya kwenda risaidio wananyasi ngeri tsanganyasi walo Marseille na Valence na Nimu ya bobese mkiniri joshida ribehe 10,000 risaidie zaidi wala wananyasi wahurwaneleka afa shamja mkansi Faransa bwa haya mkansi rohombi na upeu na ujaluzi na nrabo mwana mwana mhaya hajahunu mumkaze nrabo muminye na nika mnaushinda muminye mumzie na riziki yahe haukanyitsile mwamumba mwamumbele ha duniani alafu ngari mhashirisha woni ukana mkeradhi mzi mrensi zerohombi no upeu risanganie vanu wazima rikenitsi vanu wazima ritualie omji wa hatu wa haya bawa wandu wale Faransa vanu wapuhangazija waundo wandu wafikirio ya miji ya hao wo serikali ya ransi ya miji ya Komori cho hifikiri hagrasamwa ya hatu sisi rikensi rifikiri namna yofanya ilirisaidia omji wa hatu rensi rohombi na nidi baba nukama na mahaya ngendo wonzo ulangu jo ubinga haya mjini shaula kanako ubinga ibwani wala kanako ubinga mitami hudi shaika hindu kutojo ubinga hindu ula ya ubinga haya kanacho shinda yale utajiri wahe ula daya eche shaifungu jo ula deno wa haya aprena mkeradi bwa haya mhashirishani mreti zerohombi no peu no jaluzi nezinrabo watukufu ngalitsa huswamaha kwezi haina kalima la lugha la labavanu sukuwa lewayinu gansa hoswamaha mniswamihi haina kosa lavira watukufu hamadani mdiyo haruma ijuzo al-Komori na watukufu walio haruma mji mtukufu hahaya rangu walio ndani rangu walio bonzi Mwenyezi Mungu yarjelie mesajinu remui pala relance rielewana sena nizorarungu warikensi banu wazima ridishope unezero hombi neshie ngoriji nga utubure na ujikazandabo rejipuasheo ilirisangani hezo mji wa hatu ukendo uyenshijwe miji yenshiro duniani vanu tukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watukufu waishirizi wa radio hashi RT radio televizio ikao yojulihana he tele ya hadombwe watukufu hamanda nyitsi mbeshelia ni marhaba menji bo mastahamili maridungane misio ya hatu ya lewo inu wasina huduwaza yemrumishi wahe ihashi RT Monsieur Kamali ni mwananyasi bembela ikawe yujulihana helezina lanwari no wandu ikaongwa rengawe matangazo harumo mji mtukufu wa hahaya waronisawe ezivirawo harumo mji wa hahaya ni wabuhishirie hazi njema na wakati mwema Mwenyezi Mungu yambeni ezemvuni jitihadi ya hurjuliza zaidi ya zijirio haruma wa mji mtukufu wa hahaya mjini wa naivivu ya Komori naivivu ni daula ya Komori naivivu ni peuple komorien naivivu ni daula ya Faransa naivivu ni peuple français gansa swamaha mara ya pili haina kosa la jirivanu kwa tukufu hanu niswamihi na haina wakati na urenga haruma video yenu niswamihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.